चमे के लगी कौन चमे लगी माने कौन देखिले की हां देखिली कौन देखिली देखिली वो कौन देखिली खाली तो आदि विषय नो सेंस नथिंग अंगारा सत्य भूतेनो मणिसत्वे नथे अंगार को क्षीर सागरे जेते धोइले से कोन सुना पर केबे तक हिची हबो आ कोन देखिले की सारे देखिली कौन देखिले तू महामानव रूपरे भलो अभिनय करी जानू सा एतिकी ना कोन देखिले की तू महामानव नो तो दानव तो नरराक्षस सजाग छंदी ए कथा जानि सारिबा परे दुनिया सारा प्रकट हेजिबो ओकर कहउतिल कि सार आपनकर बयस 60 रु 65 हेइ गलान एटा जो पार्टी करे देखा प्रति हानिकारक ये सारे मकन कहते कि यही गोटे थर आपण मत क्षमा करदेवे ना तुते क्षमा देले ए भागवत पांचर अनभिज्ञता स्वीकार करिब तबे मु आज कुंड पर्यंत असारी देवी मानव गोविंद महापात्र जिते जाले भी छात्र गोटे काम करना दिन हला ना मुझे गोड़ धरुची आपण थर मत क्षमा कर पाप लगे मो गोड़ धरले मत पाप लगे मारे गोता ए कलंक आपण मन इच्छा मत पिटन थर आपण मत क्षमा कर गोटे अबाध्य छात्र अवसर प्राप्त भागवत दासर वेद पहाड़ मूल्य से केवे बुझी पारिबनी तते मु फांसी खुंड पर्यंत सम्मान ग्रहण करवा वर्तमान पानी गाधेवा सहित समान निरपेक्ष सम्मान भागवत गीता
ଭାଗବତ ଦାସର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଭାଗବତ ଭିତରେ ପୁଣି ପଦେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମ ନିବନର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏଇଟା ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ। କଣ ଭଳି ଛାତ୍ରକୁ ସେ ବୁଢା ମାଷ୍ଟରଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଚରିତ୍ର କହି ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରବଳ ତୁ ମୋରି ଉପରେ ମାଷ୍ଟର। କଣ ଦରକାର ଥିଲା? କିଡ଼ା ତ କିଡ଼ା ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, କିଡ଼ାକୁ ନୋଡୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଏବେ କଣ ହବ? ଏବେ ଆମର ନାରୀ ନିକଟ ନାରୀ ତ ନାରୀ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲାଣି। କାଲି ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଇକ୍ କରି ଲୋଟି ଛାଡ଼ିବୁ, ନାରୀ ନିକଟ ନାରୀ ନାରୀ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିବେ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ଏତେ କଥା ଜାଣିଥିଲି? ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାଷ୍ଟରଟାକୁ ଆଣି କିଛି ସମ୍ମାନିତ କଲା ପରେ ସେ ଆମର ଗୁଣଗାନ କରିବ। ହେଲେ ଗୁଣଗାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ମାଷ୍ଟରଟା ମତେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର କରି ଚାଲିଗଲା। କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ଆମର ସବୁ କାମ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଇଏ ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ବୁଢା ମାଷ୍ଟରଟାକୁ ଆଣିଲି, ତାକୁ ଉପହାର ଦେଲି। ହେଲେ ସେ ଉପହାରଟାକୁ କଣ କଲା ଜାଣିଛ? ସେ ଉପହାରଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି। ଏବେ ସେ ମାଷ୍ଟରଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଉପହାର ଦେବି, ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଫଟୋ ହେଇ ଝୁଲିବ। ମହାମାନବ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନାରୀ ସେବା, ନାରୀ ସେବା। जब फायदा हुआ था रात का घड़ी में 12 बजा से मेरा जैसा सैतान पैदा होता है। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଣ ବୁଝିବେ? କଣ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବ? ପାଠ ତୋ ବାପା ଭାଗବତ ଦାସଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା, ବୁଝେଇନି ତାକୁ ତ ବୁଝେଇବୁ। ବାପା କାଲି ରାତି ଶହ ଶହ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା, ଆଜି ଆଜି ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା କଣ ଠିକ କଥା ବାପା? ବନ୍ଧୁ ପାଗଳ ସେ ତାର କହୁଛି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଗଳର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସାରି ନବ ପାଠ, ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବ। ତୁ ଜାଣିନୁ ରେ ପାଠ, ତୁ କେବଳ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ନିରୀହ ଝିଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଛୁ। ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତୁ ତା ମାନବିକତାକୁ ଦେଖିଲୁ ରେ, ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ତୁ ଦେଖିଲୁ ରେ।
समाज लोक महामान्य आख्या समाज लोक मैंने भगवान पर पूजा कर लोक भितर एफआईआर देवे पागल कह पागल युद्धरे जड़े हारी जड़े जिते जदि युद्धरे मु हारी जाए तबे जानबी ए दुनिया धर्म नहीं धर्म प्रश्न भूलीगला प्रतिष्ठा रखाई से दल स्तर रही जाए हाथ मुठी रखा से लड़ाई तुम ओहरी आस कौन कह तुम बेदांत लड़ी करने एवं मो छाती सदसिंह बल अच्छी हाथ दल धरी युद्ध करने मुझे प्रस्तुत अच्छी जब मुझे साहय कर लते चुपचाप घर बस मुझे निरंतर को न्याय देवी और से सांबादिकों को भी न्याय देवी पागल हो जाए बाबा महामानव मानव गोविंद तो बाबा भागवत दास को पागल कर देती वेदांत पागल कर देती महामानव मानव गोविंद तेरा आत्मधैर्यता बहुत बढ़ी जाए अरे कौन कोई भुगतान तू देशटा कौन बाकी को नहीं साधारण उपदेश नहीं परिवर्तन कर देबो देश दुनिया को परिवर्तन करला पूर्व निजे परिवर्तन हो जा बाबा निजे परिवर्तन हो जा तबे तो कोई भुगतान तू सब देखि सुनी तो बाबा भागवत दास निरम रहिबो नहीं नहीं भगत मुकेबो मुनिस्पति रो बोलथिबी ए मानव गोविंद को आथे खंड पर्यंत एबे मानव गोविंद को निया पिंडुला ता संग लागले इतेता मरिबो ता संग ए गुवाटा को भी मारी दबो माने कोन तुम आ बाबा ता तो पुरस्कार पाइयो तुम नारी ने तो धारण कर दलो रिटायरमेंट पर गौरव कर लिया तुम वृद्धाश्रम को धारण कर दलो और केमती चलुची से कथा के चिंता करितो हमर मेडिसिन बाबा तो केतना खर्च होउछै बहुर मेडिसिन बाबा को केतना खर्च होउछि कथा के चिंता करितो एक बार छोटा मेडिसिन न खाइले मरि जीवो शिष्य जेते जहां भी आपनक भले करू ओ भली शिष्य भाग्यर थिले मिले भगवान कहथिल कि सर सदिनर भल भाई वे तो क्षमार योग्य मन है तथापि करबी कोन आज्ञा पेट फटला कथा या पेट भाई कोथि गोटे आटटे लागि गला ए सारे वो कथा दउछि आपनकर नीति आदर्श को
अक्षरे अक्षरे पालन करी से गोटे भूल आपण मत क्षमा करदेवे ना सर्वत नहीं आसुदा अरे से सब किसी आवश्यक ना अरे मु आसी केवल तुम मान सहित पदे पद कथबार्ता ही चली माउसी व्यक्ति जमी पानी ग्लास पानी नदी तुम स्वामी भागवत दास करो तुमको देखता है चेष्टा करे से भल लोकर आश्रय निए ना से भल लोकटा कौन से कदर्ज लोकटा को गोड़े आड़े दब कहते कि से पछ कथा गुड़ाक भूली जातु देखिए आम दुई परिवार मंगल हम मानेटा बुझीपारे बोधे आपन झील गीता आउ मो सान भाईरा से दुई तो बाहागर कर प्रस्ताव दवाई तो विवेक तुम टे दरकार पड़े मुक्ति टीपी मारी तो भाई गोटे हितेश सहित तू केबे बंधु बांधि पारि सहित आम गीतार बाहर एक प्रकार फाइनाल कर फाइनाल करने तू कि उनका भाई उनका बापा जन्म देखी मोर छोटा कोटी बा हम कोटी लाभ से निष्पत्ति दाम सुंदर है बात छात्र मन पुणी मन भगई दौन से दिन कथा गुड़ाक विवाह प्रस्ताव नहीं आसबी आ कलशटा को आपणाइबी गति गति कर मन भगई दौन मन रखु मानव मन गोविंद अमहापात्र
ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା ଘର ପାଖରେ ପାଖରେ ଏଣୁ ତେଣୁ କାଇଁ ବାହାର କରିଗଲ ତମକୁ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ଶୁଭିବ କେମିତି ତମେ କାଇଁ ଘର ମୁନା ବିନା ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମ ଦେହଟା ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ନା ଫସଣରେ ଗଢ଼ା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ କହୁଛି କହୁଛି କଣ କହୁଛି ସେ ତମ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚୁଲିକୁ ଗଲାଣି ତମର ଏହି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ତମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛ ଅନ୍ଧ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଭାଗବତ ଦାସ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ତାର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଶୁଣିକି ଯାଇଛି ଆରେ ତମେ ବି କଥା କହିପାରୁଛ ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ ଆପଣ ତମ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଭକ୍ତ ମାତ୍ରାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବେ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ଏ ଘର ପାଇଁ କରିଛ କଣ ନିଜର ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ତମେ ବାପାକୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛ କହୁଛ ବାପାକୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଆଉ କେମିତି କହିବି ତମେ କହୁନ ତମେ ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ସେମିତି କହିବି କହୁଛ କାହିଁକି ନା ତମ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ ତ ବାପା ହଉଛି ଘର ମୁରବି ଏଥର ମୁରବି ଗଲା ହଉଛି ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆରେ ବା ଦୂର ହୋଇକି କହିଲେ ତମ ଭାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ବାଜି ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପାଦରେ ମତେ କଣ ବାଧିବନି ବସିକି ଖାଲି ଟିକେ ଖବର ଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କମ୍ପାନୀ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୀତା ତମେ ଶୁଣ ଏବେ ବି ସମୟ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଖରେ ରଖି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରାତି ମୁଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବି ତ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓକେ ଦେଖ ଗୀତା ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ମୁଁ ଯେମିତିକା ମଣିଷ ସେ ତମ ଭାଇକି ବିପଦରେ ପକେଇଦେବେ ଦେଖ ତମେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ନା ନାହିଁ ଆମକୁ କହିଲ ଗୀତା ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି କଣ କହିବି ମୁଁ କଣ କହିବି ଭାଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ଘର ଖୋଜିବାରେ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତମର ନା ଲୋକରି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କଥା ଯେତେବେଳେ ତମେ ମତେ ପଚାରୁଛ ସବୁ ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଭାଇ ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ହେଲେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହା ହେଇପାରିବିନି ଗୀତା ମୁଁ ଦେଖିବି ତମ ବାପା ଆଉ ତମ ସାନ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜକୁମାର ତମକୁ ବାହା ଦବ ଆସ ବେଦାନ୍ତ ବାବା କଥାଟା ଭଲକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡା କୋଉଟା ଠିକ ଆଉ କୋଉଟା ଏବେ ତମ ମନ ବୁଝିଗଲା ତ ବୁଝିଗଲା ପୁଅ ବୋହୁ ଯେମିତି ଛାଟି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ତମକୁ ଏବେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା କେତେ ଥର ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଛି ହେଲେ ତମେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ସେଇ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗର ପରି ବଙ୍କା ହେଇ ରହିଗଲ ଏବେ ତ ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେବ ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ ରଖିଛ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଦେଖା ଦାନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତମେ କିଛି କହିବନି ସବୁ ଛୁଡ଼ିବ ହେଲେ ତମେ ପର କଥାରେ ଯାଇ ଘରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯେ ତମେ କାହାରିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବନି କାହାରିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବନି ଏ ସାନ ଭାଇ ତୁ ଆଉ ଠିଆ ରହିଲୁ କାହିଁକି ସାନ ଭାଇ ତୁ ଆଉ ଠିଆ ରହିଲୁ କାହିଁକି ତ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଛି ତୁ ସେଇଆ କହିଦେ ସାନ ଭାଇ ସେଇଆ କହିଦେ ଜଣକ ନେଇଛି
कौन आग कहलु कहलु ए दुनिया को प्रत्येक भाई माने चाहती ताको भौणी माने बाहे खुशी रे संसार करंतु कि से अधम भाईटा से जा चाहूची लो भौणी तू ए कष्ट में राजी है खुशी रे रह भौणी खुशी रे रह
आगर नुहे नहीं मुझे सब पैसा पैसा बैठे किस चाहिए पर ईश्वर गप माने के तो सब किछि दरकार आउ मिले जाति धरबा भी दरकार नहीं आउ भरना बोल पड़ियो भी दरकार नहीं एकता परिवार खबर गीता स्वामी स्त्री हिसाब रे आउ तो मतारे सुंदर बाहर करे बसीबा अपेक्षा अरे ये प्रेमी अरे इसका प्रेमी है बसीबा देखो नो तमे शीघ्र फेरी आसी भाई एटिरो तमर कोन असुविधा होछि हां रहले असुविधा हो भाई हां जीवित ए गली आउ आसिली बोलाबे पड़ोगड़ी तुम कोन कइया ए संपर्क तमर खाओ से रोमांटिक डायलॉग सत्य के खाओ ऐसे जाओ जीवित जाओ प्रभु आने जीवित और में जाओ अरे एका दरिबंत रहे जीवित एकता ए देखो ए गछडा रे चढ़ी दुटी मते थटको थट बसी କଥା ए देखो देखो ए देखो तो नहीं संपर्क आदि सिंदूर पिंधि सारा परे मो मानसिकता रे एते परिवर्तन हेई जाय छी जे ओ सरकार तमे के बोलो मो हृदय भितरे आ तू होछु मो सामुका ए संपर्क ए हृदय भितरे अन्य पुरुषर स्थान नै आ तू होछु मो प्रेमिका ठाकुर देवी के आम प्रेम को सक्सेस करंतु तो बापा
কেউ দেবতা পূজারে লাগে হবা পূର୍ବରୁ এইଠି ମୁଁ ତ ଜୀବନ ବାଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ଏଇଠାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କରି ଖାଇବା ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଜମା ଆଗ ଖାଇବି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେହଟାକୁ ଏମିତି କେମିତି କରି ଖାଇଯିବି
जानी बाबा आउ से एक्शन करबा दरकार नहीं मु जानी मोर आसीबार टिके लेट हो गेला तो सेट पे मुझे राखी ले छ अरे बाप रे वाह नाक अगरे पुरी लागो मते विश्वास करे गीता गोटे हेले भी ऑटो रिक्शा मिललानी शेषरे बाध्य होई ए आगो छक जाई चाली चाली बोली केते ऑटो रिक्शा को रिक्वेस्ट करी कहली मो रिक्वेस्ट केही भी रखिलेनी शेषरे गोटे रिक्शा मो रिक्वेस्ट रखी मो सहित आसीची आसो अरे लेट हो जाउची नहले पुनी से मेघ घर बडी आसी दिबो आसो गीता आसो गीता आसो छुआनी तमे मते छुआनी गीता अरे तुम सामने तो नहीं प्लीज गीता तुम कांदा बंद करी कुहो कौन होईची को गीता तुम कांदा बंद करी कुहो ए सपर को का पैसा को बसरे ठोर ठो खरा रे केही के पे पड़ी जाती ने ले आके पैसा को बसो खरा रे तो गीता तो सापड़ा है जाई अरे ताकू बोलिबा को बेसी काठ दरकार पड़ी बनी गीता तुम ये सब कौन कहिला तुम कुछ बुझ पारू को गीता तुम कांदा बंद करी कुहो हे सपर को अब पयो फकुड़ा आसी बनी गीता के फकुड़ा रे अब पयो बच्चा पाछे बना तुम कांदा बंद करी कुहो गीता तुमरे सामने से करछि कुहो गीता प्लीज टेल मी कुहो गीता प्लीज टेल मी कुहो गीता कुहो सुनिबो सपर को ताले सुनो से राजेंद्र महापात्र मते दर्शन करेछे सियाने क्यों कौन है बोल छो एडिया